our Lord God forgive our sins. Kini si Enoch, naglakaw siya diha sa Ginoo. So sa laktod na pagkaistorya, si Enoch may pagtuo diha sa Ginoo ug misalig siya sa Ginoo diha sa kinabuhi. Hinungdan nga nagkinabuhi siyang matarong ug may kahadlok diha sa Ginoo. Maong hinungdan pag edad niya og 300 ka mga katuigan, siya gisakmit sa Ginoo tungod kay siya usaman ka matarong nga tao. The same pod nganhi kanato, the moment nga imuhang tuuhan ug saligan dawaton si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga Ginoo manluluwas sa imong kinabuhi, masinati nimo kini. Una, ang imuhang sala pasayloon sa Ginoo. Dili na kini hinumduman pa sa Ginoo according pa sa Bible nga ang atong mga sala papason kini sa Ginoo ug dili na kini hinumduman pa gyud sa Ginoo. Mao na ang pasabot nga iyahang pasayloon ang imong sala. Dili pareha sa tao na mupasaylo man og sala pero nahinumdum gyapon sa salaod nga nahimo. Dili gyapon mahikalimtan ang iyang gihimo nga dili maayo ngadto kaniya, pero diha sa Ginoo gawas nga iya kang pasayloon, iyang kalimtan ang imuhang mga sala nga nahimo. Ikaduha, He has given us eternal life. Dili lang ta pasayloon sa atong mga sala, taghaan pagyud ta og kinabuhing walay katapusan. Munay gingon sa John 3:16, kay gikugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga muto kanya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Salamat gid sa Ginoo kay kung mamatay ta physically nga aduna kay pagsalig sa Ginoo, makasinati ka og kinabuhing walay katapusan. Kining kinabuhi nga walay katapusan labaw pa sa kinabuhi nimo karon. Kay kining atong kinabuhi karon musugod ka sa dili imo kining pagabiyaan. What is 20 years? What is 30 years? What is 50 years, 60 years, 70 years? Or kung muabot ka og 100? Si Ponce Enrile, ang former senator sa Pilipinas. Pila edad namatay? 103. Bisa pagpakaabot ka og 103 years diri sa kalibutan, mamatay gihapon ka. Tanawa si Metusela. Metusela, no? Tanawa si Metusela, pila edad niya namatay? 969 ka mga katuigan una siya namatay, pero namatay gihapon siya. Pero ang gisgutan ni Jesus Christ, ang gisgutan sa Juan 3:16, kini nga kinabuhi nga walay katapusan. Di na ka mag-ihap dito og 1,000 katuig. Pareha kay Metusela, siguro sa Metusela nagunaw na siya nga gamay na lang yung kulang, 1,000 na lang yun. 969 pero kulang 39. 39 lagi. 39? 31. Bright man day mog math di ay. 31 na lang katuig unta. 1,000 na. Pero wa pagid sa kaabot ana. Pero diri sa eternal life nga gisgutan sa libro sa Juan, walay ending. Walay katapusan. Masinati nimo ang kinabuhing walay katapusan. But sad to say, sa pikas nga bahin, ang kabaliktaran ni ani, kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, karon nabuhi pa ka, o kunya mamatay ka, masinati nimo usab ang eternal na kamatayon. Kamatayon na walay katapusan. Unsa nga klase nga kamatayon? Ang paglunang nimo dito sa kalayo nga walay pagkapalong, walay ending. Kung walay ending dito sa langit, wala po'y ending dito sa impyerno. Dili na magsilbi dito ang mga katuigan. Di na ta mag-ihap dito og bulan, og adlaw, oras, og mga katuigan. Kay wala na dito Wala na'y katapusan. Forever. Kung mingon tag, walay katapusan forever. Another thing, ingon pa diya, kung naa si Kristo sa itong kinabuhi, kung mituta kang Jesucristo, we are blessed. Makasinati kita og panalangin.
panalangin na spirituhanon usab. You are blessed because makasinati ka og eternal life. You are blessed because out of billions of people nga nagpakabuhi ning kalibutan na isa ka nga nakailah kang Ginoong Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Dili ba blessed ka? Kung nagpuyo ka dito sa China, kung nagpuyo ka dito sa Middle East, kung ikaw usa ka Chinese, usa ka Muslim, basig dili ka lakip aning maluwas o wala ka karon nangalagad sa Ginoo. Kay lahi man ang gitudlo dito Kung sa China ka, naa si Buddha. Kung adto ka sa mga Muslim country, naa si Allah dito Ay tundo kung di punta maka-judge sa ilaha. Pero kung maingon ka nga makaila ka sa Ginoo samtang naa ka ng China, ang gawas lag katong missionary nga naabot diha og isa ka nga mawalihan, masangyawan. Pero ano lang kay na siya? Kanang dili na siya inanak ka visible. Dili na anak ka dali. Pero iksuon, tungod kinaa ka sa Pilipinas, and usa ka karon nga naa diri sa simbahan to worship the Lord, you are blessed. Because makasinati kag eternal life. Gawas niya na nga panalangin sa kinabuhi. Kinabuhi nato samtang nagpakabuhi pata ni ining kalibutana. Di ba? Kini nga blessing human sa imong kamatayon o kinipod nga blessing before sa imong kamatayon, imuhang masinati. Kay naa kay Kristo sa imong kinabuhi. Another thing, He is with us in our journey. Samtang nagapakabuhi ta ni kalibutana, pit usman, hayahay man imong kinabuhi, may balatian man o walay balatian, God is with you. Tungod kay ang Ginoo mag-uban ka nato sa mataglawig nato ning kinabuhi samtang nagapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo, nagpaabot sa rapture o nagpaabot sa kamatayon. God is with us. God is with you diha sa imuhang journey, diha sa imong paglawig o pakabuhi ning kalibutana nga bisan unsa pa imong buhaton, God is with you. Another thing, God changed our lives for the better. Unsa ba ka kaniadto? Kinsa man ta kaniadto? Sa wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo, unsa kang klase nga tao? Kinsa ka diha sa community? Kinsa ka diha sa imong pamilya? Ikaw ba tong black sheep diha sa imong pamilya? Black sheep diha sa community? Kinsa ka kadtong panahon nga wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo, but look at your life today. Look at you. Tan-awa kung kinsa ka karon. Di ba gibag-o ka sa Ginoo? Ambot lang kung gibag-o lagi pud ka o kung nabag-o. Pero kung dunay kausaban sa imong kinabuhi karong mga panahon na kana maoy isa ka ebidensya nga naa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay wala lang siya nagkuyog kanimo sa imong journey, wala lang kanya gibless, wala lang kanya gitaga kinabuhi nga walay katapusan, wala lang niya gipasaylo ang imong mga sala, apan giusab pagyud ang imong kinabuhi gikan sa imong pagkabuluyagon ngadto sa tarong. Gikan sa imuhang balasubas ngadto sa pagkabuutan. Now there are two questions na tubagon nimo diha sa imong kaugalingon igsuon. Asa ba ka naglakaw? Where did you walk? Ug asa ka man paingon? Kung naglakaw ka diha sa Ginoo, sigurado padulong ka sa gisgutan nato, eternal life, forgiveness sa imong sala, pagkabulahan, pag-usab sa imong kinabuhi into a better you. Diha jud ka padulong o padulong ka sa eternal life. Pero kung naglakaw ka diha sa sala, you will end up diha sa, siyempre, impyerno. Kung naglakaw ka diha sa balasubas, you will end up diha sa guba nga kinabuhi. Kung naglakaw ka diha sa pagkabisyoso, matapos ang imong kinabuhi diri sa kalibutan, gumikan rapod sa imong bisyo. In Exodus chapter 18 verse 20, and you shall teach them ordinances and laws, and shall show them the way wherein they must do. Mao na kinahanglan matudluan kita sama sa gingon ni Moses, sa Ginoo ngadto kay Moses, you will teach them ordinances and laws.
Tudluan sila sa mga ordinansa o sa mga balaod. Aron makita nila kung asa sila mupaingon o unsa gyud ang ilang dapat buhaton.